Assalamu alaikum everyone, I am Savira Khan. So this video is about how to enter in NHS. अगर आप decide कर चुके हैं by this time कि आपने NHS में काम करना है and you have decided that UK is for you and you want to move here to build your career, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि there are multiple ways to enter in NHS and how you can do that at your level. The first way to enter NHS is through PLABs और ये वही तरीका है जिसके ज़रिए से मैंने भी NHS में एंट्री मारी है और PLABs की अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आई कॉल इट द ईजिएस्ट वे टू एंटर NHS क्योंकि इसमें आप एलिजिबल होते हो जस्ट आफ्टर योर MBBS कि अगर आपने अपना MBBS कर लिया है तो यू आर एलिजिबल टू कम टू UK. ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक फ्यू एग्ज़ाम्स उससे पहले. The best time to take your PLAB course is right after your MBBS, or you can also start all this during your house job as well. आपने 3 एग्ज़ाम देने होते हैं. सबसे पहले आपने अपनी इंग्लिश एग्ज़ाम देना होता है जो आप IELTS भी दे सकते हो और OET भी दे सकते हो और उसमें आपने ये प्रूव करना होता है कि सिंस यू आर मूविंग फ्रॉम एन उर्दू स्पीकिंग कंट्री टू एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के और यहाँ पे सारे पेशेंट्स से आपने ऑफ कोर्स इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होगा. तो आपने ये प्रूव करना होता है ये एग्ज़ाम देके कि येस यू कैन कम्युनिकेट विद योर पेशेंट्स एंड इंटरेक्ट विद योर पेशेंट्स इन इंग्लिश वेरी इजीली. सेकेंड जो एग्ज़ाम आता है दैट इज़ PLAB 1. उसमें आपने थेरी एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, सारा MCQ बेस्ड होता है और आपका जितना 5 साल का MBBS का नॉलेज होता है उसमें वो चेक करते हैं. दैट इज़ नॉट रियली हार्ड एग्ज़ाम क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी बेसिक नॉलेज उसके अंदर चेक की जाती है. थर्ड इज़ योर PLAB 2. PLAB 2 जो है वो आपने UK में आके देना होता है और PLAB 2 में आप वो फिर से आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पेशेंट्स के साथ चेक की जाती हैं. After taking your OET, PLAB 1 and PLAB 2, you apply for GMC registration. और जब आपको GMC registration मिल जाती है तो you start applying for jobs in UK. आप पाकिस्तान में रह के भी ये काम कर सकते हो, आप UK आके भी ये काम कर सकते हो. It is totally up to you. There are some people जो कि during MBBS ही during house job या during their final year or 4th year of MBBS decide कर लेते हैं कि we want to live in Pakistan or we want to move abroad. But there are some people जो कि पहले decide करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में रहना है या फिर वो पाकिस्तान में रहना और ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं but in the middle they decide कि Pakistan is not for them or during training they realize कि we want to move to UK. तो उनके लिए भी there is a way to enter NHS which is membership exams. मेंबरशिप एग्ज़ाम्स में MRCS, MRCP, MRCOG हर फील्ड का हर ट्रेनिंग का अपना अलग एग्ज़ाम होता है. वो एग्ज़ाम देना होता है और उसमें फिर आपने PLAB नहीं देना होता और आप डायरेक्टली UK में जॉब्स के लिए अपने मेंबरशिप एग्ज़ाम्स के बाद अप्लाई कर सकते हो. बट ऑफ कोर्स आपने OET हमेशा UK आने से पहले देना है. मेंबरशिप एग्ज़ाम्स का कोई हार्ड एंड फास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है. सिर्फ ये है कि आप जिस चीज़ में ट्रेनिंग कर रहे होते हो, अगर आप सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप MRCS दोगे, अगर आप मेडिसिन में कर रहे हो, पीड्स में कर रहे हो, गायनी में कर रहे हो तो आप MRCP, MRCOG इस तरह से हर ट्रेनिंग का अपना मेंबरशिप एग्ज़ाम होता है वो दोगे. आप IELTS या OET दोगे और आप डायरेक्टली जॉब्स के लिए NHS में अप्लाई कर दोगे बेस्ड ऑन योर मेंबरशिप एग्ज़ाम, योर ट्रेनिंग एंड योर OET. और मेंबरशिप एग्ज़ाम का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जब आप इस रूट से यहाँ पे एंटर होते हो तो आपका वो जो SHO वाला पीरियड होता है वो क्योंकि आप पाकिस्तान में कर चुके होते हो तो फिर आपको NHS में आके डायरेक्टली रजिस्ट्रार जॉब्स मिल जाती हैं. The third way to enter NHS is through a program called MTI. This is a program introduced by NHS in certain countries like Pakistan, India, Egypt, पैलेस्टाइन. MTI में होता यह है कि NHS आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है 2 years के लिए और पाकिस्तान से NHS डॉक्टर्स बुलाता है, उनको UK में ट्रेन करता है, उनको बताया जाता है कि यहाँ पे चीज़ें कैसे चलती हैं. फॉर 2 years आपको स्कॉलरशिप मिलता है एंड लेटर यू कैन डिसाइड कि आपने मज़ीद पाकिस्तान में रहना है या फिर आपने UK में रहना है. MTI का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, नॉट रियली स्ट्रिक्ट बट देयर इज़ अ सर्टन टाइम जब आप इसके लिए एलिजिबल होते हो.
نمبر 1 آپ کو ٹریننگ کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ 2 ایئرس ہو گئے ہوں تب آپ MTI کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہو. نمبر 2 آپ کا IMM کلیئر ہونا چاہیے. اینڈ نمبر 3 آپ کا OET کلیئر ہونا چاہیے آف کورس. تو اس کے بعد پھر آپ MTI کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. MTI کا ایک کون یہ ہے کہ اس میں آپ کو صرف 2 ایئرس کا UK میں رہنے کا پرمٹ ملتا ہے, اور وہ بھی آپ کو Tier 5 ویزا پہ ملتا ہے, جو کہ اسکلڈ ورکر ویزا نہیں ہوتا, اسکالرشپ ویزا ہوتا ہے. تو اگر آپ بعد میں ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ آپ نے UK میں رہنا ہے فار 10 ایئر اور 12 ایئرز اور سو اور تو جو Tier 5 ویزا ہوتا ہے وہ پھر کاؤنٹ نہیں ہوتا ٹورڈز یور سٹیزنشپ, وچ از ناٹ ریئلی اے ویری بگ کون, بٹ یا اٹ از وٹ اٹ از. MTI کے تھرو اپلائی کرنے کے لیے NHS میں بھی 2 طریقے ہیں. نمبر 1 آپ کسی پاکستانی آرگنائزیشن لائک CPSP یا RCOG کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہو, یا پھر آپ ڈائریکٹلی MTI کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دونوں کا سیم ہوتا ہے. آپ کو ٹریننگ میں 2 ایئرز یا اس سے زیادہ ہو گئے ہوں, آپ کا ممبرشپ ایگزام کا فرسٹ پارٹ ایٹ لیسٹ کلیئر ہونا چاہیے, آپ کا IMM کلیئر ہونا چاہیے, آپ کا OET کلیئر ہونا چاہیے. ون تھنگ از ویری امپارٹنٹ, بے شک آپ ان میں سے کسی بھی روٹ کے تھرو NHS میں انٹر ہوں, دیٹ از OET. OET یا IELTS ایسا ایگزام ہے جو کہ آپ نے تینوں پاتھ ویز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں UK میں یا NHS میں انٹر ہونے کے, ان تینوں میں آپ نے یہ دینا ہوتا ہے. سنس یو آر اے ڈاکٹر اور آپ نے یہاں پہ آ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, پیشنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, اینڈ آل دا پیشنٹس ول بی انگلش اسپیکنگ. تو OET کا مقصد یہ ہے کہ یو کین پروو ٹو higher authorities here کہ you are fluent in English and you can understand English and communicate in English. Now let's talk about کہ آپ جب ان تینوں ویز میں سے آتے ہو NHS میں تو آپ کس کس پوسٹ پہ آتے ہو. اگر آپ پلابس کر کے آتے ہو تو آپ یہاں پہ ایز SHO لیول کام کر سکتے ہو, ایز SHO یا FY1 اور FY2 کے لیول پہ انٹر ہوتے ہو. اگر آپ نے پاکستان میں ہاؤس جاب کی ہوئی ہے تو آپ SHO کے لیے اپلائی کر سکتے ہو, اور اگر آپ نے پاکستان میں ہاؤس جاب نہیں کی تو آپ پھر یہاں پہ UK میں آ کے ایز فاؤنڈیشن ایئر 1, فاؤنڈیشن ایئر 2 اور SHO اپلائی کرتے ہو. جب آپ MTI کے تھرو آتے ہو تو آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹریننگ پہ اور اس وقت کون سی جابس UK میں اویلیبل ہوتی ہوں. آپ ڈائریکٹلی ریج کے لیول پہ بھی آ سکتے ہو, اور آپ ایز SHO بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو. اور جب آپ ممبرشپ ایگزام کے تھرو اپلائی کرتے ہو تو آپ موسٹلی ایز رجسٹرار یہاں پہ آ کے کام کرنا شروع کرتے ہیں. I have tried my best to explain all the 3 ways how you can come from Pakistan and work in UK and work in NHS. But of course میں نے بہت سارے پوائنٹس مس کر دیے ہوں گے, یا بہت سارے پوائنٹس ہوں گے ہو سکتا ہے میں اچھے سے ایکسپلین نہ کر سکی ہوں یا آپ کو سمجھ نہ آئے ہوں. تو اگر ایسا کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کوشچن ہے, کوئی فیڈ بیک ہے, آپ کوئی چیز ایڈ یا پوچھنا چاہتے ہیں یا ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو لیٹ می نو آن مائی انسٹاگرام چینل, انسٹاگرام بلاگ اور آن مائی YouTube چینل.